Obrnutim redoslijedom pripreme je sve dobro uprženo i tempirano i bolje nego da ste sve zajedno samo skuhali. Pristupačno i za veću obitelj sa skromnim sastojcima do savršenog okusa. 500 g pilećih prsa, jedna velika žlica ulja, 10 g soli, ostaviti na sobnoj temperaturi do upotrebe. 1 kg kupusa, 1 rajčica, 1 luk, 2 češnja češnjaka, 1 paprika, 1 do 2 mrkve, 1 veći korijen peršina, korijen celera, podesiti malo jaču vatru, ali opet ne prejaku. Suncokretovo ulje, pržiti 7-8 minuta da se mesu zatvore pore. Kupus oprati i procijediti. Ostaviti tako 20 minuta uz povremeno miješanje da se kupus dobro uprži i pusti svu tekućinu. Dobro upržiti 10 minuta. 5 g slatke mljevene paprike, kratko upržiti oko minutu. Dodati 2 litre vode. Oko 500 g krumpira narezanog na veličinu zalogaja. Vratiti natrag uprženi kupus, list lovora, opcionalno ako imate prstohvat kima. Kuhati pola sata. Mala žličica soli ili mješavine začina po želji, oko 7-8 g. Vratiti natrag piletinu u jelo. Kuhati još samo 5-6 minuta i jelo je spremno za posluživanje, uz dodatak svježe mljevenog papra po želji. Ispod svakog videa u opisu je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i još neke preporuke za slična jela koja sam već pripremao, a možda ste ih propustili, a sve kao dobra ideja za ručak.